Hello guys, welcome to my provincial explore. And we are here right now at Alegria, Cebu. Char. Yeah. Yeah. Oh, Yeah. as you can hear that one, she said Bilat. Not me. Hi guys, welcome to my vlog. Huh? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. So kapoy guys. Di jud kapoy. Naglako na ko, gikapoy na ko. Pagdali mo lakaw guys. Pagdali mo lakaw guys. Matag na nga na. Prutas na. Guys. Dili uy, kuha na siya bu. Buya gud. Dali oy, fasta. Hala kapuya ni Dali. Rice. Pali. Hello, awa ma. Dali kay As you can see, ano sila guys, abot ano nangyari sa kanila? Eh, picture pa man sila. Oy, picture pa man. And Kurang ko na. Ano yung sadbit? let's see, ha? Ano may andyan? Dili uy. Sugaran. Subayan ning dan dong, subayan ning dan. Makuha lang siya guys. Tanawa lang ang among whole journey sa amo ang paglakbay kay mga ligo mamihisa pa. Okay? See ya! Sure.